Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'ati du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Arju an takunu bi sihhatin wa afiyatin al-yawm. Saya berharap kalian baik-baik saja pada hari ini. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Mari kita mulai pelajaran. Wasalna ila safhatil ashirah. Wasalna ila safhatil ashirah. Kita sudah sampai pada halaman yang ke-10 dari kitab Al-Arabiyyatu Linnasyi'in. Istabdil kama fil mithali. Gantilah seperti contoh berikut. Istabdil kama fil mithali. Gantilah seperti contoh berikut. Mudarris. Al-lughatul arabiyyatu thalathu hisasin fil usbu'i. Tilmid, al-lughatul arabiyyatu thalathu hisasin fil usbu'. Al-mithal, contoh. Di sini mudarris punya satu kalimah ya, arba'un ya. Arba'un artinya 4 ya. Mudarris arba'un. Tilmid, al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'. Bahasa Arab 4 jam pelajaran dalam seminggu ya. Sekarang kita sudah tahu contohnya dan tahu cara pengerjaannya. Mari kita kerjakan untuk soal yang pertama ya. As-su'alul awwal ya. Soal yang pertama, khamsu. Khamsu di sini artinya adalah 5 ya. Tilmid, al-lughatul arabiyyatu khamsu hisasin fil usbu'i ya. Al-lughatul arabiyyatu khamsu hisasin fil usbu'i ya. Kemudian as-su'alus tsani, soal yang kedua, mudarris sittu ya. Sittu. Sittu artinya adalah 6. Tilmid, al-lughatul arabiyyatu sittu hisasin fil usbu'i ya. Kemudian yang nomor 3 ya, as-su'alus tsalits, soal yang ketiga, sab'u. Sab'u artinya adalah 7 ya. Tilmid, al-lughatul arabiyyatu sab'u hisasin fil usbu' ya. Kemudian soal yang keempat, as-su'alur rabi' ya, thamani. Thamani artinya adalah 8 ya. Thamani artinya 8. Tilmid, al-lughatul arabiyyatu thamani hisasin fil usbu' ya. Kemudian soal yang kelima, as-su'alul khamis, soal yang kelima adalah tis'un. Tis'un artinya adalah 9 ya. Tilmid, al-lughatul arabiyyatu tis'u hisasin fil usbu'i ya.
Kemudian soal yang keenam ya, as-su'alus sadis, soal yang keenam, mudarris thalathu ya, tilmid al-lughatul arabiyyatu thalathu hisasin fil usbu'. Ya, soal yang ketujuh, as-su'alus sabi', soal yang ketujuh, mudarris arba'u. Arba'u artinya adalah 4 ya. Tilmid al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu' ya. Dan yang terakhir soal yang ke-8, as-su'alul tsamin, soal yang ke-8 ya, khamsu. Khamsu artinya adalah 5 ya. Tilmid al-lughatul arabiyyatu khamsu hisasin fil usbu'. Jadi sangat mudah sekali ya. Yang pertama tadi al-lughatul arabiyyatu khamsu hisasin fil usbu'. Yang kedua al-lughatul arabiyyatu sittu hisasin fil usbu'. Yang ketiga al-lughatul arabiyyatu sab'u hisasin fil usbu'. Yang keempat ya, al-lughatul arabiyyatu thamani hisasin fil usbu'. Nomor yang kelima ya, yang kelima al-lughatul arabiyyatu tis'u hisasin fil usbu'. Yang keenam al-lughatul arabiyyatu thalathu hisasin fil usbu'. Yang ketujuh al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'. Dan yang ke-8 al-lughatul arabiyyatu khamsu hisasin fil usbu'. Ya. Sekarang kita lanjut yang bawahnya, imla'il bitaqata kama fil mithali. Imla artinya adalah isilah ya, isilah. Imla'il bitaqata kama fil mithali ya, isilah kartu identitas sebagaimana contoh di bawah ini ya. Al-mithal ya, al-ismu nama, ini nama ya, kita isi dengan nama kita. Di sini ada contoh, bisa diisi dengan Hasanu, Umaru. Hasanu artinya Hasan, Umaru namanya adalah Umar ya. Al-ismu di sini namanya Hasan, bisa kita buat namanya Umar, tergantung nama kita masing-masing. Kemudian al-jinsiyah ya, al-jinsiyah di sini adalah kenegaraan, kewarganegaraan atau kebangsaan. Su'udiyun ya, Su'udi ini artinya adalah berkebangsaan Arab Saudi ya, berkebangsaan Arab Saudi ya. Jadi Hasan, Umar ini berkebangsaan Arab Saudi. Sekarang kita tulis nama kita ya, al-ismu, nama kita masing-masing kita tulis di sini. Kemudian al-jinsiyah itu artinya adalah kebangsaan. Nah, kalau Indonesia berarti Andonesi ya, Andonesi, Indonesia ya. Kalau kita berkebangsaan Pakistan berarti Pakistani ya. Kalau kita berkebangsaan Afrika berarti Afriqi ya. Kalau kita berkebangsaan Amerika berarti Amriki ya. Kalau kita berkebangsaan Mesir berarti Mesri. Kalau kita berkebangsaan Irak berarti Iraqi ya. Kalau kita berkebangsaan Turki berarti Turki ya. Kemudian kalau kita berkebangsaan Malaysia maka Malizi ya. Jadi tinggal menambahkan di belakangnya adalah ya ya.
Indonesia berarti Indonesia ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.